हेलो व्यूअर्स अगर आगे जी अपने उन सभी भाल देखी होगी ना व्यूअर्स आज ही लगा एक टॉपिक तो उली ये तो बेसी इम्पोर्टेंट हो बोले से ये नागालैंड उली अलग अलग मानु खान प्राई ना बिजनेस एस्टाब्लिशमेंट खान करी ना किसिम किसिम लगा उली एस्टाब्लिशमेंट खाली बिजनेस देखला नहीं ना हॉस्पिटल्स देखान दे उली भी फार्मेसीज खान दे उली भी बेसी इनेका बिजनेस चलाई ना उली आज और काली प्राण हुए उली भी बेसी पुला बा से और नागाज खानी उली इमान वेलकामिंग আছে তাহান বলে अलग अलग মানুগান কি জাতিলা হইলে বি তাহান কে ওয়েলকাম করি না তাই গান লাগা জায়গা দিলে বিজনেস খান করে বলে বি দিয়ে হইলে বি বেশি ভাগ আমান প্রা দেখি না আর শুনি নাই থাকা দিলে বেশি মানুখান প্রা উল্টা নাগা মানুখান কে থোকা লাগাবি কেসেস খান বেশি আহি থাকে আৰু আজিকালি টপিক একটা তো নলিবি একটা মানুহ হইলে বেশি ভাইরাল হয়ে থাকা তো কোন দিলে আমান কোন প্রাবি ভাবনা করে না থাকা নাই তাই দিলে ইনা টাইপ লাবি হবলে পারে হই না ये मैं कथा कर अपने सभी जान देखो थेरापिस्ट जे हुई ना था व्यूअर्स अमान प्रभुले सोशल मीडिया दे कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म जो दुले मैक्स नागा हुई ना से ताला वीडियो ना अमान पर दिखना था ताई लगा वीडियो जितना मुइब्रा साइसे इधो हमें दे मुइबी हुले शॉक हुए माने आश्चर्यित हुए ये ताई ब्रा हुले थेरापिस्ट जे लगा तादे फिनी स्टोर फिनी जात हमें दे इधो जुंदु ताई ब्रा तादे एम्प्लॉइज खान रखी ना से ताहान दुले पूरा लिखा भी नोए আৰু ইটো পিনে আৰু উল্টা একটা বেছি চৰম থাকালা কথাটো কি আছে বুলি দাৱাই খান বি কোন মাহান পৰা গুগল দে চাই না মানুহৰ লাগা বেমাৰ হিচাপতে গুগল পৰা হি চাই না দিয়ে গুনা বি কোছে ইটো নিচিনা একটা ডাঙৰ চৰম লা কথাটো কি হ'ব পেশেন্ট লাগা ওপৰতে বুলি কি বেমাৰ আছে নহলি তাই কি তো ডক্টৰ নহলি বি তাই কি এমপ্লয় ৰাখাটো কি কাম যদি তাই বেমাৰ মানুহৰ লাগা বুলি ইটো তো তাই গুগল দে চাই না দি আছে ইটো লৈ আমান পৰা বি চাই না দিবলৈ পাৰে গুগল পৰা চালে ইটো তো কি কাম থেৰাপিষ্ট খান লগতে নহলি বি ডক্টৰছ খান লগতে যাওটো थेरापिस्ट जे लगा उले पुला पुला लगा वीडियो मोहन भी दिखी देखे किले माने ताई बरा उली ने क्लेम करना थाका दो नोली भी सोशल मीडिया पूरा अलग माहौल थाका दो बेसी मानुहा नागा मानुह दुले ताई लगते चाहिए ना धान बेसी बीमार अलग अलग किस्म लगा बीमार भी ভাল হৈছে কি নাই তো जों दुले आमान पर भी जानि ना आई देखे इदु दुले मेथड टोटली अलग হৈছে जितिया सेमी व्लॉग्स पर उले यूट्यूब ते वीडियो पोस्ट एकता करना देखे कोनतो देले आमान सबै जानि से सेमी व्लॉग्स भी उले थेरापिस्ट जे लगते पुला दो অলপ তাহান তো বর্নিং তো ভাল দেखे तो ताई बरा भी थेरापिस्ट जे के तो छाड़ी दिसे पीछे और ये देखिना ताई बरा उले ताई लगा लेटेस्ट जो तो वीडियो एक सेमी व्लॉग पर जो तो क्लैरिफिकेशन करी थाका हमें उले ताई बरा ही ये तो सब क्लैरिफाई करना कुछ सेमी व्लॉग्स के दुले आमान सब बरा भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करा मानो से किले माने ताई बरा उले कि मान साल बरा इन्हें मानो लगा स्पेशली ह्यूमैनिटी लगा काम करी ना हाँ मानो एक तासे ताई लगा ऊपर आमान सभी रेस्पेक्ट करी ऐसी আৰু তাই পৰা যদি কিবা কৈ আছে নলিবি ইমান ডাঙৰ একটা স্টেটমেন্ট যে লাগা ওপৰতে দি আছে নলিবি তাই লাগা ওপৰতে ক্লিয়াৰিফিকেশন কৰি আছে বুলি এটো তো মিছা হ'বলৈ চান্সই নাই গুনাবি আমান পৰা চেনেলে পাইছে হইলিবি কোথায় দেখি আছে বুলি যদি থেৰাপিষ্ট যে নলিবি যে তাই দিলে হোসা আছে নলিবি তাই বি রাইট আছে বুলি তাই দিলে সোশ্যাল মিডিয়াতে আহি না একবার তাই বি ক্লিয়ারিফিকেশন দিব লাগে উইথ প্রুফ যদি তাই দিলে खाली थेरापिस्ट আছে না সার্টিফাইড ডক্টর আছে না কি আছে ভিউয়ার্স থেরাপিস্ট তুলে আমন সবই জানে যে ইদুলে একটা সাইকিয়াট্রিস্ট নিশনা আছে কোন দুইলে মেন্টাল হেলথ লাগা উপরে তাই স্পেশালাইজ হই না থাকা দো আৰু তাহান দুলে ডায়াগনোজ খান বি করে কোন দুইলে মেন্টাল ডিসঅর্ডারস খান কে বি তাহান প্রা ট্রিটমেন্ট করে আৰু ইদু বডলে হয় তাহান তো মেডিকেশনস খান দিবলে বি নহলে বি প্রেসক্রাইব কৰিবলে বি লাইসেন্স খান তো থাকে এটা বেশি মানুহ দুলে ताका लगा ओपिनियन होनी बोले निमिदे अमान पर जदी सेमी व्लॉग्स लगा नोलिबी कॉमन पब्लिक प्लेटफॉर्म लगा कमेंट सेक्शन जदी अमान पर चेक करिसे गुले अमान पर मानुखा लगा ओपिनियन तो जानले पाए मानुन बिसि पर गुआ दुले थेरापिस्ट जेदो नागा सोइल दे आइ नउली ताइब्रा नागा मानुन के थुकाइ दिएसे आरु कोनबा मानुन तो नागा मानुन तो इतुबी कइसे कि नागा खान्दो हुस्सा लगाबी थुक्की बोले माने मानुहन पर पागला बनावले ही नागा खान के माने जन्म करा लगा निशना भी इना होय माने नागास आर मेंट टू बी फूल्ड कुइना भी मानन प्रा कमेंट्स करा लगा इते भी आमान प्रा चैनले पाइसे किंतु जदि थेरापिस्ट जे दुले ताई निजोके राइट प्रूफ करिबले ना पारिसे कुइले ताई लगा ऊपर दुले स्ट्रिक्ट एक्शन तो कंसर्न अथॉरिटी खान प्रा लोबले लागे कुइना इदो आमान सब प्रा भी डिमांड करि আছে होय इदु ऊपर दुले ताई भी सोशल मीडिया आइना जदि ताई राइट আছে गुले ताई साबित करिब लागे पब्लिक डोमेन दे आइना किले मानि दिया तो कथा ताई लगा और एकजन दुइजन क्रिएटर लगा माजो दिन होय इदुले पब्लिक डोमेन दे कथा पुंजी किना আছে यदि कोवा निसना
personal hatred to kun logo dibi nai therapist je logo dibi nai in fact therapist je ke to mui dikha nai log bi pa nai parbi hoile bi idu homede public khan prabi ki koi idu laga kotha handule aman creators khan dule idu to jodi public domain dina anishi gule idu dule moha laga responsibility bi khotom hoi jai nishna laga karne aman pra idu video to banabole compel majbur howa laga ase kina bi viewers khan ke cover kuri ase aru itu upore ide aman pra rugi thakibo je bra do taila ki kotha khan kobo nole bi taike protect kuribole taike defend kuribole ki kotha khan rakhibo dai aru jodi tai eku kotha na rakhine na chupchap thakise gule mohan pra mohala jawab to pai jase viewers kan aman brabi ule hotai bi gui thake nagas kan dule heart warming ase ta dule bishi welcoming ase ta do bishi manon ke welcome kurikna hai taka manu ase muslim khan hobi hindu khan hobi buddhist khan hobi jainism khan hobi kun thakile bi tahan bole tahan laga jaga dekina business khan kuribole die ekdam bhal ra ekta bonding to banai na rakhe hoile bi idu homede hi bishi bhag aman pra case dikhi nishna hoile naga khan ke hi ulta manuan pra thukai gina bui thaka manuan bi aman pra bishi ne khobor khan janole pai kida bodo aman logo debi idu incident khan hoi jai real life incident bi idu bode bile aman pra bi ekta bhabna rakhibo lage aman pra bi idu manuan laga background khan to bhal par sabo lage aman pra idu man laga educational qualification khan bhal par sabo lage jodi tai to fit ase na nai Nagaland laga state no bi notice laga laga state thagina business khan kuribole therapy center khan chulabole no bi inega counseling session khan kuribole tahan laga usala bi qualification ase nai idu ami aman pra bhal par sabo lage tahan laga employees khan to kine ase kile mane tai do hoi malik ase hudai do na thakibo kideba bahare jabo le bi tai laga employees khan to usala bi qualified ase na nai na tahan khali google pra hi saigina idu an dawai khan die prescribe khan kuri de idu lekta bishi tangor question ase idu le Nagaland laga directly no bi indirectly health sector laga upor bi tangor question hanishna aman pra jankari pai ide aman pra jai laga opinion bi rugi thakibo tai ki kobole ase na eku kobole nai itu le tai jani thakibo ita to manuhan tai itu video khan to tai bi jikhna thakibo pare itu na man sabi rugi thakibo tai ki ko holi bi tai public domain daina itu laga upor jodi tai hossa ase right ase gule clarification dibi jodi right nai gule to eku korle bi na korle bi aman pra nijor aman laga answer khan ta pai jibo aru concern authority khan pra itu mamla upor strictly sabo lagibo kina bi aman pra khobor kuri ase thank you viewers for watching this video